बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मौलाना फजलुर रहमान के लिए जमीन तंग कर दी गई है। पहली मरतबा जब से मौलाना फजलुर रहमान शायद सियासत में आए हैं, इस वक्त पहली मरतबा उनको गद्दारे वतन के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। उनके खिलाफ इस वक्त मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है और पहली ही मरतबा मौलाना के लिए ट्विटर पे टॉप ट्रेंड नाम चला। कहानी क्या है, पस मंजर चीजें क्या चल रही हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। मौलाना कह चुके हैं कि हम अब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या चीजें चल रही हैं, तमाम तर सूरत हाल क्या है। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में यह फैसला कर लिया गया है कि अहम तब्दीलियां की जाएंगी। बड़े ओहदों पर बैठने वाले कुछ चंद बुजुर्गों को हटाकर नई जनरेशन को लाया जाएगा या नए नाम लेकर आए जाएंगे। मामला क्या है, तफसीलात क्या है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। अलीमा खान ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की और उसके बाद तमाम पाकिस्तान में एक लहर चल पड़ी। जो उम्मीद की, जो मायूसी थी, वो खत्म हो गई। अलीमा खान ने ऐलान कर दिया कि मैं पंजाब में भी आऊंगी, हर जगह जाऊंगी और खुद लीड करूंगी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आपको बताएंगे कि लाहौर के अंदर अवाम अब खुद खड़ी हो चुकी है। इमरान खान के वो अल्फाज के कौमें जब खुद खड़ी हो जाती हैं तो वो चीज अब आ चुकी है। जो औरतें, खवातीनें, वो किस तरह से सड़कों पर निकल रही हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पंजाब हुकूमत का जरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब इस वक्त कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, न्यूज आर्टिकल के साथ जो आप लोग बात करते हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखी जाएंगी और आपको तमाम तर डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा मैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत किस डगर पर चल पड़ी है, जिसपे अवाम को इस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जान से ही मार देना है। और अब मरियम नवाज साहिबा क्या बातें कर रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से फैसला किया गया है कि अब इनको हटाना है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है। कश्मीर और बलोचिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। छोटे छोटे दहशतगर्दों से आपको मिलवाऊंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान के एजेंडे पे चलने वाले कश्मीर में कौन कौन से दहशतगर्द हैं जिनको इस वक्त दहशतगर्दी के फतवे बांटे जा रहे हैं। तमाम तर तस्वीरात आपके सामने रखेंगे। बलोचिस्तान में वकला निकल पड़े, तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को जाके आपने लाइक करना है और शेयर जरूर किया करें। अगर खुदा ना खास्ता यही वीडियो जो मैं आपसे मुखातिब हूं ये डिलीट हो जाए तो शेयर का ये फायदा होता है कि वो वीडियो दूसरे बंदे के पास सेफ हो जाती है और इसको आपने डाउनलोड भी कर लेना है, ताकि अगर ये वीडियो डिलीट हो भी जाती है तो हमारी हक़ी सदा जो है वो बुलंद रहे, वो घर घर तक पहुंचे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर रहे सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन का बटन आपने जरूर दबाना है ताकि आपको आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिल सके। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहली खबर की तरफ चलेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर अब फतवे क्या लगाए जा रहे हैं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्पीच की, हमने सबसे पहले आपको रिपोर्ट किया। उनकी स्पीच के बाद तकरीबन कोई आधे घंटे बाद हमने रिपोर्ट कर दिया था कि मौलाना साहब ने एक स्पीच की। उसके बाद वफाकुल दारुल हुकूमत में इस वक्त थलथली मच चुकी है कि यार ये क्या हो चुका है। कसूर में उन्होंने एक जलसा मुनक्किद किया। अब होता ही है कि मौलाना साहब की स्पीच के बाद मुनज़्ज़म एक कैंपेन चलाई जाती है, मौलाना साहब पर किरदार कशी की जाती है और बातचीत इस वक्त निकल कर आती है कि जी मौलाना साहब ने बड़ा ही गलत काम कर दिया, शोधा के ऊपर बात की। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में जो है वो बड़े ही सख्त अल्फाज यूज करते हैं। फिर उसके बाद जब वो अपनी ट्वीट दोबारा देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, विद इन सेकंड्स उनको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, तो वो ट्वीट वो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो एक और ट्वीट डालते हैं और ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूं और फिर आपको इनकी मादी के जरा किस्से बताता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक कहना मश्क सियासतदान और मुमताज मजहबी रहनुमा है। अच्छा, ये अल्फाज पहली वाली ट्वीट में नहीं लिखे जाते, बड़े सख्त अल्फाज होते हैं। इस वक्त अल्फाज जो हैं वो चेंज किए जाते हैं चैट जीपीटी से पूछ के, और आप देख भी सकते हैं एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है कि जब चैट जीपीटी से आप कुछ लिखवाए ना तो वो इसी तरह की डाल देता है, कॉमा लिख देता है, ये तमाम चीजें करता है। इसी तरह से वो तहरीरों को जो है ना वो बनाता है। तो उन्होंने कहा होगा कि हमें मुश्किल से अल्फाज दिए जाए, इसलिए वो छोटा कॉमा उन्होंने डाल दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान एक कहना मश्क सियासतदान और मुमताज मजहबी रहनुमा है। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसलिए इनसे अल्फाज के इंतखाब में ज्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को इनकी तनख्वाह से जोड़ना ना सिर्फ गैर जिम्मेदाना है बल्कि शौदा और इनके खानदान की दिल आजारी के मुतरादिफ है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, अकीदे, कर्ज और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप हालात वाक़ियात तरीक़ेकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर
اس نظریے وابستگی، محبت اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اور ماؤں کے جوان بیٹے بشمول افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سب سے بڑھ کر ہمارے سویلینز روز قومی پرچم میں لپٹ کر واپس آ رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو تنخواہوں کے نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے بسی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے صرف ایک ادارے کو نہیں، ہزاروں شہداء، زخمیوں، بیواؤں، یتیم بچوں اور سوگوار والدینوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب جو اس پوری تحریر میں بے حسی کا ورڈ یوز کیا نا، صرف اس بے حسی کے ورڈ پر نا میں آپ کو خواجہ آصف کے ماضی میں لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ خواجہ آصف ماضی میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے۔ جو ہم نے اپنی دفاعی افواج کو دیا ہوا ہے یہ ہم نے ہندوستان کے آگے ان کو لڑنے کے لیے دیا تھا۔ یہ آج جو F-16 مانگے جا رہے ہیں 5 ارب ڈالر کے عوض، کیا اس سے بلوچستان پہ بمباری ہوگی، وزیرستان پہ بمباری ہوگی، یا سندھ پہ بمباری ہوگی، یا پنجاب پہ بمباری ہوگی؟ کیونکہ آج تک تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی، اور جو بھی جنگ لڑی اس کی ابتدا ہمارے حکمرانوں نے کی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم کو اپنی صفوں میں اپنے ملک کے دشمن تلاش کرنے پڑیں گے۔ اکبر بگٹی کا قاتل جو ہے، اکبر بگٹی اس سے بہت بڑا پاکستانی تھا۔ میں 33 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی، انہوں نے قطر کی جنگ ہاری، آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ کہہ رہے ہیں کہ پوچھا 6-7 سال پرانا میڈیا خالی میں ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا۔ مطلب یہ 3-4 ویڈیوز دکھانا اس لیے ضروری تھی آپ کو پتہ لگ جائے کہ خواجہ آصف کیا تھے۔ مطلب خواجہ آصف صاحب اگر شہداؤں کی جو بات کی گئی یہ غلط ہے اور بالکل اس پہ آپ کا جو طنز ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جناب ہونا چاہیے، تو پھر جب آپ کہتے تھے کہ فوج GF-17 تھنڈر طیارے کس لیے لے رہی ہے، میں تو الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا، آپ نے جو پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہتے تھے، بتائیے کہ اس وقت آپ کے اوپر کس طرح کا احتساب ہونا چاہیے تھا، اور آپ کے اندر وہ بے حسی تھی جو اب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ تھے کیا؟ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کی تقریم کس طرح کی جاتی تھی۔ اس تصویر میں آپ مریم صفدر صاحب اور جناب صفدر صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور ساتھ میں مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں۔ پھر دوسری تصویر دیکھیے جس میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ مولانا کو اتنی تقریم کر رہی ہیں، اتنی عزت کر رہی ہیں کہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ان سے بات سنی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہ لوگ تھے جو مولانا کو کہتے تھے کہ سر آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، پریشر دینا پڑا آپ نے دینا ہے، ہمیں حکومت چاہیے، تو پھر یہی مولانا آپ کے لیے استعمال ہوئے۔ لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور بولا جا رہا ہے کہ مولانا نے کچھ ایسا غلط نہیں کہا۔ آج آپ غداری وطن کے سٹیٹس بانٹ رہے ہیں، اور یہ اس لیے مسئلہ ہے کہ جب نون لیگ بات کرتی تھی نا تو عوام ان کا بیانیہ اڈاپٹ نہیں کرتی تھی، اتنی بڑی بڑی گالیاں نیچے پڑی ہوتی تھی ان کو۔ جب عمران خان نے فیکٹ بتانا شروع کیا، عمران خان نے بات کرنا شروع کی، تو اس وقت ان کو تکلیف ہو گئی کیونکہ عمران خان کا بیانیہ عوام نے اڈاپٹ کیا۔ مسئلہ یہ ہے اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ جناب میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور اسلام آباد آ کے اپنے حقوق لوں گا، دیکھنا یہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ اختلاف رائے میں تب پھنسی جب ان کے کچھ مطالبات نہیں مانے گئے۔ وہ بڑا انتظار انہوں نے کیا، بڑے خاموش رہے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے جو مطالبات نہیں مانے گئے۔ یاد رہے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے ایک بات نہیں بھولنی، جب اس ملک میں عورتوں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا، جب آئین اور قانون کے شرازے بکھیرے جا رہے تھے، جب
CCD قتل عام کر رہی تھی، جب مہنگائی کا طوفان آ گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب مہنگائی مارچ کے لے کے نہیں نکلے، حقوق پہ نہیں بولے، خاموش رہے، اور ان کی خاموشی کے نتائج اب یہ ہیں کہ اب وہ خود غدار بن چکے ہیں۔ تو محترم یہ اس وقت حالات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور انہوں نے پراپرلی اب ایک پورا پیرافینیلیا ڈیزائن کیا ہے، انہوں نے پورا کا پورا ایک پلان تیار کیا ہے کہ کس طرح ہم نے اسلام آباد پر آنا ہے اور آ کر ہم نے دھرنا دینا ہے۔ اب یہاں پر کچھ بات چیت ہمارے سامنے چل رہی ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد آپ یہ بھی صورتحال دیکھیں کہ ایک ہی کنٹینر پہ مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گوہر، محمود خان اچکزئی اور یہ سارے لوگ ایک ہی کنٹینر پر آپ کو ملیں، اور ہو سکتا ہے سہیل افریدی صاحب بھی وہاں پر آپ کو ملیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کا اعلان کر دیا، اور پوری اس پہ تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں۔ آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت علیمہ خان کی پروٹیسٹ کے بعد اس وقت پنجاب بھر میں صورتحال کیا بن گئی ہے۔ جو پنجاب ہوتا ہے، جو بڑے دنوں سے میں دیکھ رہا تھا مایوسی کی لہر میں جا رہا تھا، اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ روح پھونکی جاتی ہے۔ اب آزاد رضاکار کے کچھ نوجوان، جن کو ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں آپ کو، یہ ایک ایسی فورسز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے پاس کوئی بڑے عہدے نہیں ہیں، یہ صرف کارکن ہیں، اور اس میں بہت سی عوام ہے، اور وہ عوام نکلتی اور نکل کے اپنے حقوق بلند کرتی ہے۔ کئی وقتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لاہور کے اندر ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں، اور اب علیمہ خان کے بعد پراپرلی کمپین شروع کر دی گئی ہے بازاروں میں جا جا کے بتانے کی کہ آپ نے علیمہ خان کے ساتھ نکلنا ہے۔ خواتین یہ تعداد میں نکلی، اور یہ خواتین اسپیشلی وہاں پر نکلی اور انہوں نے علم بلند کیا اور یہ کہا کہ اب حزب وسطیت نظام، CCD کے نظام، یہ نظام جس میں پیرا فورز آپ پہ ظلم کرتی ہے، یہ نظام جس پر آپ کو ظلم کی آڑ چلایا جاتا ہے، آپ کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں، اب ہمیں خاموش نہیں نکلنا ہوگا، ورنہ ہماری بیٹیاں بچیاں محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو یہ ساری خواتین وہاں پر نکلی۔ بہت کا تعلق جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا، مگر بہت کا جو تعلق تھا وہ صرف عوام سے تھا، اور یہ عوام مختلف بازاروں میں بیک وقت نکلی اور پھر نکل کر انہوں نے کام کیا۔ میں آپ کو نا ذرا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جب عمران خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا اور وہ کورٹس وغیرہ میں آتے تھے، اور وہ کیا بتاتے تھے۔ عوام کھڑی ہو جائے، آج تک دنیا میں کوئی اس کو نہیں ہرا۔ عمران خان کہتے تھے کہ قوموں کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، یہ بغیر سوچے کہ جناب لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، خود کھڑے ہو کر آپ نے سوال پوچھنا ہے اس اشرافیہ سے کہ ہمارے حقوق پر آپ نے ڈاکہ کیوں ڈالا۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ خواتین نکل رہی ہیں اور نکل کر علیمہ خان کے آنے والے پروٹیسٹ کی موبلائزیشن کر رہی ہیں۔ ان لوگوں کو کسی پارٹی لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ آپ جا کے کریں، کوئی کال نہیں ہے، خود نکل رہی ہے عوام، اور جب خود نکلتی ہے عوام تو ہم نے تاریخی لمحات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے جب عمران خان ڈائری اٹھا کے جا رہا تھا تو لبرٹی کے مناظر یہ تھے۔ تو محترم یہ جو مناظر آپ نے دیکھ لی ہے نا، یہ مناظر اب ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب عوام خود ساختہ نکل رہی ہے اور نکل کے اس وقت بات کر رہی ہے۔ یہ جو خواتین اس وقت نکلی ہیں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ بڑی تھوڑی تعداد ہو، یہ 100-200 لڑکیاں ہوں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات، مگر اس رجیم میں نکلنا جس میں خواتین کی بالکل تحفظ نہیں کیا جا رہا، اس رجیم میں نکلنا ایک کامیابی ہے۔ اگر 100 تو بڑی بات ہے نا، 10 بھی نکلتی ہیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ خواتین اپنے گھر والوں کو سٹیک پر رکھ کے جا رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ پھر پولیس والے ہمارے گھروں میں چھاپے ماریں گے، چار دیوارے کا تقدس پامال کریں گے، اس کے باوجود یہ خواتین نکلتی ہیں، تو ان کی ہمت اور حوصلے کا آپ کو داد دینا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کی اسپیچ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا جو دور ہے، میرا جو وقت ہے، اس میں خواتین بہت محفوظ ہیں۔ And I was delighted, elated to see the video. She said she was only able to come out of the house, have a small additional earning because Punjab was safer for women than ever before. میں اب آپ کو حقائق سے روبرو کرواتا، اس کا نا ذرا کمپیریزن اس طرح کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ کی حکومت کی شروعات ہوئی 26 فروری 2024 کو۔ اب اسی پر ہم بزدار صاحب کے دور کا کمپیریزن کر لیتے ہیں، کمپیریٹیولی انالیسس کر لیتے ہیں نا کہ ان کے دور کا اور ان کے دور کا فرق کیا ہے۔ اب یہاں پر محترم ناظرین کرام اگر ہم دیکھیں تو رپورٹس کے مطابق آج جو بھی بات ہم آپ کے سامنے کریں گے بڑے احتیاط سے کریں گے، جو نیوز آرٹیکلز کی اور جو سرکاری اعداد و شمار ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھے گئے۔ جناب سال 2024 سے لے کر ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جناب اعلیٰ
SSDO यानी कि सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में 5339 रिपोर्ट रेप केसेस सामने आए, जिनमें से 4641 केसेस पंजाब से रिपोर्ट है। अब सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक यानी कि SSDO सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक 2024 से 2026 तक अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 5339 केसेस रिपोर्ट हुए रेप केसेस के, जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ अब्यूज के ये केसेस हैं। और पंजाब में तकरीबन 4641 केसेस रिपोर्ट हुए और इसमें मोस्टली जो केसेस हैं यानी कि 2003 केसेस बच्चों के साथ ज्यादती के, चाइल्ड अब्यूज के। अब हम चलते हैं बुज़दार साहब के दौर में, निकम्मा है ना है जैसा भी है, हम बुज़दार साहब के दौर में चले जाते हैं, इमरान खान साहब का दौर। अब इसमें वजारत इंसानी हकूक कौमी असम्बली में जमा कराएगी अदादोशुमार के मुताबिक। हमने आपको बताया कि तमाम चीजें हम आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताएंगे, चल भी रहे होंगे। 2020 में पाकिस्तान भर में तकरीबन 3887 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3250 केसेस जो थे वह पंजाब में रिपोर्ट हुए, जिनमें से बच्चों के अब्यूज के जो केसेस थे वो 930 थे। ये तो हो गया कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया। अब जरा मैं आपको लेके चलता हूं नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब आप यहां पर सवाल करेंगे कि भाई आगा साहब, अगर आप इमरान खान और बुज़दार और फिर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की हुकूमत का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप नवाज शरीफ का भी तो करें। ये तो सिलसिला बढ़ता जाता है, तो आप ये कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं? यहां पे तो आप मुनाफिकत कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको 2018 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में लेके चलता हूं, जहां पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत शुरू हुई। 2018 तक क्या केसेस रिपोर्ट हुए ये आप रिपोर्ट देख लें कि 2018 तक तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4326 केसेस रेप के रिपोर्ट हुए, जिनमें से तकरीबन 2014 केसेस चाइल्ड अब्यूज के थे। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाएं इमरान खान के दौर की जो हुकूमत है उसमें मोहतरम नाज़रीन किराम तकरीबन 3887 केसेस रिपोर्ट हुए। यानी मोहतरम नाज़रीन किराम अगर आप देखें तो 40% कमी आई इमरान खान के दौर में। अब आप यहां पर जरा अंदाजा करें, मैं आपको कोई बात नहीं बता रहा, मरियम साहिबा की ना जरा मैं आपको बात सुनवाता हूं जिसमें वो कह रही हैं कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़ हमने बड़ा यकीनी बना दिया, मेरे दौर से अच्छा कोई दौर नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि पंजाब में बसने वाली हर बच्ची, पंजाब के किसी भी शहर से उस बच्ची का ताल्लुक हो, उस बेटी का ताल्लुक हो, उस बहन का ताल्लुक हो, उस मां का ताल्लुक हो, वो अपने आप को पंजाब में महफूज तसव्वुर करे। और यही वजह है कि आज पंजाब में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एक स्टीप डिक्लाइन आया है, एक स्टीप डिक्लाइन आया है, एक स्टीप डिक्लाइन आया है, एक स्टीप डिक्लाइन आया है। आपने ये बात सुनी जिसमें मरियम साहिबा कह रही हैं औरतों का तहफ़्फ़ुज़ मेरे दौर में सबसे अच्छा है, और झूठ बोला जा रहा है कि 73 फीसद केसेस जो है ना खत्म हो गए। सीसीडी बनाने के बावजूद इनके केसेस में इजाफा हुआ है, और मैंने रिकॉर्ड आपको बता दिया, तमाम चीजें आपको बताती हैं। अब मरियम साहिबा को ना मैं पिछले 10 से 12 दिन में होने वाले वाकयात का बता देता हूं जो लाहौर में, पंजाब के अंदर, कसूर के अंदर रिपोर्ट हुए, इनकी ही पंजाब के अंदर हुए। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर पहला कैसे 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद और ज्यादती की जाती है। आपके ही खानदान के फर्द रजा डार को इसमें मुलव्विस पाया जाता है, लड़कियों को जो अगवा करके लेके जाता है, फिर उनके साथ जिनसी इस्तेमाल करवाता है, रेप करवाता है। तो मोहतरम ये है पहला केस आपके खानदान का। फिर दूसरा मोहतरम नाज़रीन किराम, सरगोदा के अंदर 7 से 8 साल बच्ची के साथ जिनसी तशद्दुद। तीसरा, जंग के अंदर 17 साल लड़की को अगवा और फिर उसके बाद गैंग रेप करके उसको कत्ल कर देना। चौथा, लाहौर के अंदर 18 साल हाउसमेट का रेप करना, जिसकी अभी तक इंक्वायरी चल रही है, कोई पेशरफ्त यहां पर नहीं हुई। पांचवा, लाहौर के अंदर 9 साल लड़की पर पड़ोसी का जिनसी हमला करना। छठा, मंडी बहाउद्दीन में सेक्सुअल अब्यूज के वायलेंस के तकरीबन 46 से जायद केसेस आना। सातवां, फैसलाबाद लाहौर रीजन में मुतादिद गैंग रेप, चाइल्ड अब्यूज के केसेस आना, तकरीबन इसकी तादाद 17 है। आठवां, सरगोदा चाइल्ड अब्यूज मुतादिद केसेस में सामने आए, जिसमें SPARC के मुताबिक तकरीबन 6 केसेस रिपोर्ट हुए। नौवां, रावलपिंडी डस्का के अंदर गैंग रेप का वाकया रिपोर्ट हुआ। 10वां, पंजाब भर में डोमेस्टिक वायलेंस के तकरीबन 1332 केसेस प्लस मौजूद मिले। तो ये है आपका वो पंजाब जिसमें औरतें महफूज हैं। फिर उसके बाद इनकी मिनिस्टर जो हिना परवेज भट्ट साहब है ना, वो आके कहती हैं कि हमने पंजाब भर के लिए जो है ना वो हमने 5 बसें निकाल दी हैं, पूरी 5 बसें ये खवातीन के लिए, सिर्फ खवातीन के लिए चलाई जाएंगी। अच्छा जी, पंजाब में इस वक्त हिना परवेज भट्ट साहिबा जो तादाद है खवातीन की वो कितनी है आपको पता है? तकरीबन 6 करोड़ खवातीन की तादाद है।
और इस 6 करोड़ खवातीन में से आपने 5 बसेस निकालेंगे, यानी कि 125 औरतें जो हैं इस पे सफर कर पाएंगी। यानी 6 करोड़ में से आपने 125 खवातीनों का आपने तो बड़ा एहसान कर दिया। तो ये इस वक्त इनका इंटेलेक्ट लेवल है। जब मैं आपको बताता हूं ना कि ये लोग जो हैं ये कोई काम नहीं कर रहे, ये कोई जो है ना चीजें नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिरे से कुछ नहीं कर रहे, करते हैं ये, और वो ये करते हैं सिर्फ इश्तिहारात के लिए। आपने वो वाकया तो पता है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें सानिया आशिक साहिबा जो है एक जगह जाती हैं, वहां पर बच्चे को व्हील चेयर देती हैं, स्कूटी देती हैं इलेक्ट्रिक, और फिर उसके बाद जब बच्चा तस्वीरें खिंचवा लेता है, तस्वीरें खिंच जाती हैं, सानिया आशिक साहिबा निकलती हैं, उन बच्चों से ले लिया जाता है। अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है, बच्चों के पास कोई झूठ मूठ का गया भी नहीं कि चलो यार बेइज्जती होगी, जाके हम पूछ लेते हैं बच्चों के साथ, कोई नहीं गया। तो मोहतरम गैरत भी नहीं आई ना इन लोगों को, ये भी आपको बात बतानी जरूरी है। तो मोहतरम ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात की रेट चढ़ा हुआ है पूरा का पूरा पंजाब। मोहतरम अपनी मेन खबर की तरफ चलें तो इस वक्त बलोचिस्तान और कश्मीर के अंदर हालात सरायत कर चुके हैं। पहले चलते हैं कश्मीर की तरफ, और कश्मीर में आपको बताते हैं कि नन्हे मुन्ने दहशतगर्द है कौन। ये है वो दहशतगर्द जिनको बोला जा रहा है कि ये इंडियन एजेंट है। बोला जा रहा है इन लोगों को कि ये जो बच्चे हैं ये हिंदुस्तान के बड़े एजेंट हैं। इनको बोला जा रहा है कि ये हिंदुस्तानी है और ये रॉ के एजेंट पे एजेंडे पे चल के काम कर रहे हैं। मैं आपको मुकम्मल वीडियो भी दिखाता हूं। लेकिन कश्मीर के अंदर इस वक्त एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है जिसपे किसी को भी इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं है, आवाम खुद खड़ी हुई है। ये एक वीडियो आप सामने देखिएगा जिसमें जनाब पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा होते हैं, वहां पे जाके कैंपेन कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो खवातीन होती हैं वो इनकी धुलाई करती हैं, बड़ी कह लें कि आप सुथरी धुलाई करती हैं कि भाई तुम यहां पर वोट हमसे क्यों मांगने आए हो। और पाकिस्तान तरीके साहब ने इस पर एक बेहतर फैसला किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बैकआउट करना है। ये जरा आप वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तान तरीके साहब के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से आजाद कश्मीर में इनकलाब की सूरत में आवाम को लेकर बायकॉट इलेक्शन की रैली उन्होंने निकाली। और सड़कों पर आप आवाम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम उनके साथ निकली है। अब जरा नन्हे मुन्ने दहशतगर्दों पर चलते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, कि ये वो दहशतगर्द हैं। स्कूल के अंदर जो लोग थे वो किस तरह से निकले, ये भी आप सामने वीडियोस देख सकते हैं। और कश्मीर के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। आप जितना इनको रोक रहे हैं, जितना इनको बंद कर रहे हैं, वो उसका अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। आपने शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया ना, तहरीक रुक गई? नहीं रुकी, एक और लीडर खड़ा हो गया। और अब वो लीडर कह रहा है, जो अमान साहब हैं मेरे ख्याल से कश्मीर के, वो ये बात कर रहे हैं, जो इस वक्त फैसल राठौड़ साहब हैं जो कह रहे हैं कि हम एफसी भेज देंगे, फलाना भेज देंगे, जरा वो एक मरतबा कश्मीर आए और कश्मीर आके हमसे मुखातिब हो। तो मोहतरम ये सारी जो चीजें इस वक्त चल रही है ना, आपने याद रखना है कि कश्मीरी इस वक्त अपने मौके पर डटे हुए। उनको इस वक्त एड्स नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या किया है कि लोगों के घरों में जाकर उन्होंने कहा है कि देखिए हमें आपकी जरूरत है, आप लोग आए। तो उन्होंने चंदे बॉक्सेस बना दिए, लोग पैसे डाल डाल के जा रहे हैं कि आप लड़े, हम आपकी तहरीक में साथ हैं। तो कौमें ना इस तरह से बनती हैं। गिले करने से कभी कोई कौम नहीं बनी कि यार लीडर निकल जाए, यहां से निकल जाए, नहीं। कौमें बनती हैं तो एक दूसरे का साथ देने से, उनकी मजबूरियों को समझने से। और कश्मीर में इस वक्त यह इनकलाब बरपा हो रहा है। बलोचिस्तान में चलेंगे तो बलोचिस्तान में वकला की जो बात थी, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और उनका मौक़िफ़ यह था कि जो बलोचिस्तान के जो हालात हैं उस पर अब संजीदगी का काम किया जाए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वफाकी दारुल हुकूमत में अहम तरीन जो है तब्दीलियां होने जा रही हैं और ये बलोचिस्तान से रिलेटेड भी है। बलोचिस्तान में इस वक्त हुआ ये है कि जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से अब वफाक में यह फैसला कर लिया गया है कि जनाब मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला से हटाकर किसी एक नए ओहदे पर लाया जाए और वजीर खारजा का ओहदा जो है अब इस वक्त ज़ेरे बहस भी है। देखें, मोहसिन नकवी साहब मौजूदा हालात में भी FBI जो इस वक्त कह लें कि हेड है, उनसे मिलने के लिए US पहुंचे हुए थे और वहां पर जाकर उनकी मुलाकातें भी हुई। और हमने ईरान कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि उनको वजीर खारजा बनाने के लिए पूरी पूरी तैयारियां थी, वो हर जगह जनाब जा रहे थे और फिर उसके बाद बातचीत भी कर रहे थे। तो हमने देखा कि एक सिलसिला तो शुरू हो चुका है और हमारी खबर के मुताबिक वजीर खारजा आ सकते हैं जनाब आला जनाब मोहसिन नकवी साहब, और ये अभी बातचीत चल भी रही है। देखें, जो वफाक है उसने कहा है कि जी बुजुर्ग जो अब सियासतदान है उनको जरा हटाकर नए चेहरे लाए जाएं क्योंकि अवाम में इनका एतमाद नहीं है। अब इनमें नाम आ रहे हैं एहसन इकबाल साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब का और जनाब इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब अपनी सीट छोड़ने पर आमादा नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहां पर वफाक में जो फैसला उनका होगा वही फैसला अब इसहाक डार साहब को मानना भी पड़ेगा। यहीं पर अब जो वजीर दाखिला के लिए ज़ेरे बहस चीज है वो आ रही है आजम नजीर तारड़ साहब की, और इस वक्त पूरी चेंजिंग की जा रही है। मतलब कि अपने ही लोगों में से छांटियां कर कर जो चीजें उसको तब्दीली की तरफ लेके जा रही है ये वाली जो रिजीम है। देखें, 28वीं तरमीम की बड़ी पेशरफ थी ना, वो कहां पर चलेगी? अभी आपने देखा होगा कि 28वीं तरमीम पर भी जो सियासतदान हैं वो इस तरह से मेंटली तौर पर
سیٹسفائی نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم آئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم آ گئی تو ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے. تو حکومت، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک خلا تو پیدا ہو چکی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے، اگر یہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ مزید آپ کو دکھیں گی. اب آپ نے سامنے یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں ہم نے اسلام آباد آنا، کشمیر بلوچستان احتجاجی صورتحال میں، یہاں سے علیمہ خان جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے نکل چکی ہیں. تو یہ سارا سینیریو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں کیا آگے دیکھنے کو مل رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا احتجاجی تحریک دیکھیں جو اس حکومت اور مقتدرہ کے خلاف. جو سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب دے رہے ہیں یہ تاریخ میں کبھی کسی نے دی. بلوچستان کے جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں، کشمیر کے حالات، کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلوچی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو جو حالات ہیں اس وقت اچھے تو نہیں ہیں. اور ان حالات کو قابو کرنے کے لیے، عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تبدیلیاں کرنی پڑے گی جو یہ لوگ کریں گے. اور پھر اس کے بعد عوامی جو سینٹیمنٹ ہے ان کو تھوڑا کہہ لیں کہ آپ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کام کرنا ان کا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو چینج کیا جائے، پنجاب سے بھی، وفاق سے بھی، اور ایک نیا سیٹ اپ لایا جائے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان انتباہ.